أحبتي في الله، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. وهذا محدثكم الأستاذ زياد أبو وش، وأهلا وسهلا بكم. وسأتحدث إليكم بعجالة عن كيفية استخدام I am, me, mine. متى أستخدم I؟ متى أستخدم mine؟ متى أستخدم I am and mine؟ دعونا نبدأ الآن. I am, me, mine. الآي تستخدم عند التحدث عن شيء بشكل عام. I like apple، هذا مثال. I like apple، ولا يجوز أن أقول I am like apple. I don't like apple بالنفي والإثبات. I go to school every morning, every day. I love my parents. I appreciate it. I don't know. I know. I don't know. I wish I had a car. I saw Ali yesterday طبعا هنا. I have done it yesterday طبعا أو this morning. I will call you. I can, I must, I ought to, I should إلى آخره. بالنسبة لاستخدام الأيام يجب أن تعرف أن استخدام الأيام هنا يجب أن يأتي بعدها صفة. I am happy, I am sad, I am annoyed, I am disturbed, I am exhausted, I am doing. هنا verb زائد ing. I am wearing, I am at home ظرف مكان. I am in London أيضا ظرف مكان وصفة وفعل و ing. I'm astonished, I'm annoyed, I'm busy, I'm free. هكذا نستخدم. I'm eating now verb زائد ing هنا. I am not well، لا أشعر بتحسن. الآن بالنسبة لمي استخدامها Ali gave me. لاحظ أن مي هي object مفعول به، وعلي هنا فاعل subject. Ali gave me his pen. You love me، هنا me أيضا object و you هذا هو الفاعل. Is this for me؟ هل هذا لي؟ كونه مفعول به. You and me were given a prize yesterday. هنا المي هنا استخدمناها. يجوز لي أن أقول you and I، ولكن هنا you and I ليس بفاعل، ليس بسبجكت، وإنما مفعول به. ولاحظ هنا you and I will go. You and I will go هنا لأنه نحن الفاعل سوف نذهب. استخدمت ال I. This car is for me. It's my car. This car is mine. إذا هنا my car, my parents, my dad, my brother, my aunt, my sister, a friend of mine, my father, my pen, my brother, my ambition, طموحي. إذا هنا أسئلة. Did you see brother? My brother. إذا هنا الجواب my brother. هنا is this for me؟ question mark هنا طبعا. Is this for me؟ لأنه مفعول به. Where is my phone؟ I and you will travel to London. يجوز لنا أن نضع me، ولكن الأقوى I. لماذا؟ لأنه فاعل. إذا الI تستخدم مع الفاعل والمي مع المفعول به. وضحت الأمور إن شاء الله. The man has given this chocolate for you and. يجوز أن تضع I، ولكن كونها مفعول به object، الأقوى أن نقول me. وأرجو أن تكون الأمور واضحة بالنسبة إليكم. وهذا محدثكم الأستاذ زياد أبو وش، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اللهم اجعلها صدقة جارية.